Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonjour et bienvenue, chers élèves, sur Mieux comprendre. Aujourd'hui, nous allons apprendre une méthode simple et pour écrire n'importe quel sujet avec une bonne structure argumentative. Cette méthode qu'on va étudier aujourd'hui, on peut l'utiliser dans la rédaction de n'importe quel sujet argumentatif le jour d'examen régional de français. C'est-à-dire, on va faire une structure pour un sujet qui va servir de template ou qui va servir de squelette, comme vous voulez, pour tous les autres sujets. C'est-à-dire, pour expliquer mieux encore, il est prêt à emporter, il sera valide pour chaque sujet et pour n'importe quel sujet qui peut être donné le jour de l'épreuve de français pour la première année du baccalauréat. Il suffit d'apprendre cette méthode, de la mémoriser, c'est-à-dire de la garder en votre mémoire, car ceci va vous faciliter la tâche le jour d'examen et de vous éviter la recherche du vocabulaire et de connecteurs de phrases en français. En particulier pour ceux d'entre vous qui ont un niveau bas ou modeste en français, elle est très utile. Cette méthode va nous aider aussi à éviter le problème de la page blanche le jour d'examen et de la perte du temps, sachant que nous aurons qu'une heure pour rédiger une rédaction écrite. Éviter la page blanche veut dire quand l'élève se trouve bloqué au mur, il ne trouve pas les mots pour commencer son brouillon. De là, il vient la perte du temps et l'augmentation du stress. Ceci, c'est un blocage de cerveau qu'on appelle se retrouver bloqué au mur. C'est-à-dire, كنبقاو حاصلين ما كنلقاوش الكلمات اللي نبداو بهم الاكسبرسيون كريت كنبقاو مبلوكين. هذا الموضوع اللي غادي نهضروا فيه هذا النهار اللي غادي نخدموه سوف يسهل عليك هذه المهمة ولن تجد مشكلا في إيجاد الكلمات بعد على الأقل كتكون الكلمات حافظهم ديهم معك في الرأس ديالك في la mémoire. C'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. C'est-à-dire on va commencer ou apprendre comment éviter la page blanche afin de réussir son expression écrite avec un bon niveau de langage et une bonne structure. Alors, sans tarder, passons à rédiger un sujet. Prenons n'importe quel sujet. À titre d'exemple, prenons celui-là que je vais vous lire à l'instant. Face à la pandémie du Covid-19 qui a conduit à une polémique mondiale, certains pays ont fait le choix de ne pas confiner leur population. Au contraire, d'autres pays, comme le Maroc, ont imposé le confinement à leur population. Exprimez votre opinion en vous appuyant sur des arguments logiques ou des arguments logiques justifiant votre choix. نشرحوا الموضوع باللغة العربية. Face à la pandémie du Covid-19 يعني في مواجهة جائحة كورونا 2019 qui a conduit à une polémique mondiale الذي أدى إلى نتيجة جدال عالمي دولي. Certains pays ont fait le choix de ne pas confiner leur population. بعض البلدان أرادوا ألا ولا عزموا على ألا ما بغوش يديروا الحجر الصحي لشعوبهم أو لمواطنيهم. Au contraire, d'autres pays comme le Maroc ont imposé le confinement à leur population. ولكن في مقابل ذلك كان هناك بعض الدول التي أرادت أن ولا عزمت على أن تترك مواطنيها في الحجر الصحي خوفا من انتشار الفيروس. Exprimez votre opinion en vous appuyant sur des arguments logiques justifiant votre choix. عبر على رأيك الخاص في هذا معتمدا في ذلك على براهين وحجج التي تؤكد ماذا يعني شنو بغيت qui justifie ou la justifiant votre choix. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre en lisant ce sujet?
on va comprendre quoi? On va comprendre que le sujet dont on nous demandait de parler, c'est un sujet de pandémie de Covid-19. Et la thèse ou la ra'y al-awwal, c'est que certains pays ont fait le choix de confiner leur population. والرأي المخالف يقول على أن par contre des pays ont fait le choix de ne pas confiner leur population. Alors le sujet c'est un sujet argumentatif, c'est un texte argumentatif. On doit faire le plan. وهذا le plan بقاو معايا مزيان فهموا مزيان لأن هذا البلان اللي غادي نوريه لكم هو لو بلان الذي يتماشى مع جميع المواضيع التي يمكن أن تطرح. ما عليكم إلا حفظ ما هو مكتوب بالأحمر ومسح ما هو مكتوب بالأزرق. هو اللي تلقاوه في لو سوجي le jour de l'examen, mais ce qui est écrit en rouge, c'est celui qu'on doit apprendre par cœur, qu'on doit mémoriser. Ce sont des phrases, ce sont des vocabulaires qui vont vous aider à rédiger ou à faire une bonne rédaction de votre expression écrite le jour de l'examen. Alors, on va commencer dans l'analyse du sujet à la barakatillah. في أي sujet d'expression écrite في كيفاش ما كانش شي موضوع ديال l'expression écrite ce qui est normal راه production écrite راها شنو فيها مقدمة développement وconclusion. دائما كتلقى مقدمة يعني اللي هي introduction développement هو الموضوع ولا conclusion التي هي اللغة العربية الخاتمة. حتى لهنايا متفقين ومفهومة. Et l'introduction elle-même est divisée en 4 parties. La première partie, dans le cas de ce sujet qu'on est en train d'analyser, c'est la pandémie du Covid-19. Deuxième partie, c'est la thèse, ou الرأي le ma'a, où certains pays ont fait le choix de confiner leur population. L'antithèse, هو الرأي المخالف أو ما يصطلح عليه بالعربية. L'antithèse en français, c'est الرأي المخالف. وهو, par contre, des pays ont fait le choix de ne pas confiner leur population. Au fil de la quatrième partie, il faut toujours avoir une problématique. واحد التساؤل باش نقدروا نجاوبوا عليه في لو ديفلوبمون باش ما نحصلوش في لو ديفلوبمون ما نبقاو نقولوا كنحطوا واحد السؤال باش نجاوبوا عليه في لو ديفلوبمون كي سيغا كوم واحد لابوي نتعاونوا به ولا نعاونوا به راسنا باش نقدروا نديفلوبيو لو سوجي en répondant à cette question. وهنايا شنو درنا؟ حاولنا ان نطرح سؤال وهو laquelle des deux opinions peut-on suivre؟ هذا هو الرأي. واش نتبعوا الرأي الأول الذي يقول على أن certains pays ont fait le choix de confiner leur population. بعض البلدان بغات باش توضع السكان ديالها في الحجر الصحي بينما أخرى فضلت على الإبقاء على عدم الدخول في الحجر الصحي. واش انت مع الرأي الأول أو مع الرأي الثاني؟ laquelle des deux opinions peut-on suivre؟ وهنا وصلنا إلى بيت القصيد. يعني هنا وصلنا إلى مرحلة شنو هي لا سكوليت، شنو هما لي phrases rouges que je vous ai dit d'apprendre، شنو هما ذوك الكلمات وذوك الجمل باللون الأحمر اللي قلت لكم خاصكم تحفظهم هما هذو. وهذه هي لا سكوليت. وهكا غتدخل غتحفظها مزيان هذه سكي إيكري أون روج، غتحفظها مزيان وتعقل عليها وتاخذها ديما كمنهجية ديالك اللي غتبقى تخدم بها. غادي نشرحها لكم. nul ne peut nier، nul ne peut nier حتى لا أحد ينكر que y on met le sujet. sujet لو كان تعود إلى الوراء في الفيديو غتلقى لو sujet. شنو هو لو sujet؟ كنا ذكرنا لو sujet ça tourne autour de Covid-19. nul ne peut nier que sujet est très débattu partout dans le monde. نفهمو مزيان. nul ne peut nier sujet est très débattu partout dans le monde. هذيك sujet تقدر تكتب فيها أي sujet تعطيك في الامتحان كيف ما كان في الامتحان. Par exemple, on vous a dit de parler de
Sidi Mohamed, nul ne peut nier, par exemple, la présence du père de Sidi Mohamed dans la famille. Nul ne peut nier la présence du père dans la famille. Soi-disant qu'on vous a parlé de... On va parler maintenant, ou là on va écrire sur le sujet qu'on est en train d'écrire maintenant. Ngolo, nul ne peut nier que le sujet, le débat, est très débattu partout dans le monde. Ceci dit que ce phénomène, partage les opinions en deux catégories. Et puis, la thèse. La thèse, tu vas vous lire dans le vidéo, la thèse chenille. La thèse. Voilà. Tandis que d'autres jugent le contraire. Et puis, on met l'antithèse. Vous avez bien compris? Offre le problématique. Laquelle des deux opinions peut-on suivre? Soi-disant, voilà, nul ne peut nier la pandémie du Covid-19 est très débattue partout dans le monde. Ceci dit que ce phénomène partage les opinions en deux catégories. L'antithèse, certains pays ont fait le choix de confiner leur population, tandis que d'autres jugent le contraire. Remplacer ce qui est en bleu avec leurs valeurs, ont fait le choix de ne pas confiner leur population. Laquelle des deux opinions on peut suivre? وكنصبحوا هنا عندنا مقدمة ومن جبدنا المقدمة غير من لو سيجي لوي ميم مفهوم مزيان كنظن ندوزو لو ديفلوبمون لا نكتبو ديفلوبمون ونكتبو جوج نقاط ونرجعو للسطر ونبداو نكتبو لا ما نكتبوهاش غير نكملو البروبليماتيك اون مي بوان اون ريفيان على ليني ونخليو هذوك السطورة السهم اللي على الجهتين هذاك المسافة نخليوها بين فقرة وفقرة باش تبين للمصحح على انك نظمت الورقة مزيان. الوغ في لو ديفلوبمون كاسكون دوا اكريغ غادي نكتبو les personnes pensent qu'il faut imposer un confinement. Les personnes qui pensent qu'il faut imposer un confinement à toute la population renforcent leur thèse par un bon nombre d'arguments. D'abord, ils sont des connecteurs de phrases. D'abord, on met l'argument numéro 1. Les arguments, d'abord, on met l'argument numéro 1. L'argument, le point, on dit ensuite, on met l'argument numéro 2. Et puis, enfin, on met le dernier argument. On met point. حتى لهنايا كملنا الطرف الأول. نجي للطرف الثاني. Cependant, on met l'antithèse. نقلوها هنا في هذه البلاصة. عندكم. Déjà عندكم. D'autres personnes s'y opposent, c'est-à-dire s'opposer, c'est-à-dire ils disent le contraire. هما مضادين. S'y opposent en défendant, qu'est-ce qu'ils défendent? Ils défendent en défendant par d'autres preuves. كي يدافعوا على الرأي ديالهم بوسائل أخرى بأرجيمون آخرين. Pour eux, نديروا l'argument numéro 1. Et de plus, on pose باش نديروا la relation ou la liaison entre les arguments. Et de plus, après on met l'argument numéro 2. On n'écrit pas ARGE, on met l'argument complet, les phrases. De cet effet, on met le dernier argument. Et là, maintenant, le développement. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à faire la conclusion. Finalement, en guise de conclusion, il est vrai que, la thèse, si on a il est vrai que les pays qui ont, par exemple, les pays qui ont choisi de confiner leur population ont raison. Par contre, il est moins vrai que les pays qui n'ont pas choisi le confinement n'ont pas raison à l'âge parce que, ou là, en rapport avec le sujet, en rapport avec le... Voilà. Sinon, nous dirons, en conclusion, personnellement, directement en conclusion, nous dirons personnellement, j'estime le choix qu'a fait notre pays, c'est-à-dire notre pays, pour conserver sa population, sachant que le coronavirus n'a pas de vaccin.
إنني أفضل على الرأي والطرح الذي أخذه المغرب، اللي دار المغرب. علاش؟ لأن ما نقدرش نغامر بلا بوبيلاسيون ونفتح ما نديرش لو كونفينمون، ما نديرش الحجر الصحي، وخاصة وأن الناس كيمرضوا، ومن كيمرضوا لو فاكسان ما كاينش، لو فاكسان ما كاينش. Alors on ne peut pas se baser sur une théorie qui n'est pas encore justifiée scientifiquement. Alors هذوك الناس اللي كيقولوا إلا طلقتوا الناس ما درتوش الكونفينمون راه ما يوقع والو، ما عندهمش، ولا ماشي يوقع والو، مي كيقول لك لا بانديمي غادي تنتشر في المجتمع كامل، غادي يمرضوا كاملين، ومن بعد غادي تكون واحد المناعة، يعني مناعة ديال الناس كاملين. غادي نزيدو نشرحها بالتفصيل في الفقرة الجاية. ونمشيو ندوزو عند نعطي لكم بعض لي زارغيومون كو فوز اسيي ديتيليزي، وتكتبوا لو سيجي كومبلي، واللي بغا يحطو في لي كومونتير يدير لو سيجي كومبلي يحطو في لي كومونتير، ونرجعو له لا ريبونس ونقولوا له شنو هما لي فوت اللي دار، واش كانت مزيانه لا برودكسيون اكريت كانت مزيانه او ما كانتش مزيانه. وغادي نرجعو مره اخرى ان شاء الله نشرحوا بالتفصيل هاد لو سيجي نفسه حتى نشدوه مزيان. مي مانتونون نعطي لكم لي زارغيومون، نتوما غادي تحاولوا ديروا بهم une expression écrite. Les pays qui n'ont pas confiné la population، البلدان اللي ما داروش لو كونفينمون، ما داروش الحجر الصحي، شنو كيفكروا؟ des personnes qui jugent le contraire espèrent qu'est-ce qu'ils espèrent، يعني يتمنون espèrent qu'une diffusion rapide du virus، يتمنون ولا ينتظروا على أن الفيروس il va répandre، غادي ينتشر بكثرة وبسرعة كبيرة في وسط المجتمع. Une fois qu'elle aurait touché beaucoup de citoyens، وفي بمجرد أنه سوف يقيس عدد كبير من المواطنين، cela provoquait quoi؟ Cela provoquait l'immunité. L'immunité c'est الحماية يعني لانتيكور، الحماية الجسدية، الحماية ضد المرض. لأن كيقول لك هذا البروفوك من يكون بزاف ديال الناس كتكون واحد المناعة اجتماعية، واحد المناعة الناس كاملين كتكبر فيهم واحد المناعة، هذيك المناعة هما اللي كيقلبوا عليها وكيسميوها ليميتي كوليكتيف، الجماعية وبروتيكتريس ا لونغ تيرم. مي ما كاينش حتى شي إثبات علمي عليها على أنه بصح أو ماشي بصح، وما يقدرش بنادم يغامر وما يديرش الحجر الصحي على شي حاجة ما هيش ثابتة علميا. أما الناس ولا لي بيي qui ont imposé le confinement comme le Maroc، هاد لي بيي la majorité des pays ont imposé un confinement à toute la population. هاد الناس كاملين، هاد البلدان كاملة من بينهم المغرب فضلوا على أن يكون هناك حجر صحي باش يبعدوا كاع على الشكوك. en effet car ces pays qu'est-ce qu'ils conçoivent، شنو كيفكروا؟ ils conçoivent que l'acte de ne pas mettre la population en confinement c'est comme un crime. إلا ما حميتيش المجتمع ديالك، إلا ما حاولتيش أنك تحمي المجتمع باش دير لو كونفينمون كوم إلى في الماروك، راه كأنك تقوم بجريمة ضد المجتمع ديالك. كتطلق الناس يتقاسوا بالمرض وغادي يموتوا الناس بزاف كثارين على شي نتيجة ما هياش نيشان ثابتة علميا على أنها بصح غادي تسلك أو ما تسلكش. إذا شنو غادي نقولوا عليها؟ غادي نقولوا بين الناس، هاد الناس اللي كيدافعوا على راسهم على الفكرة ديالهم من بينهم المغرب. وكذلك attendre de plus la moitié de la population tombe malade. واش كتسنى كيقول لك علاش غادي نتسنى عند لا موتي ديال الناس يموتوا avec un taux de mortalité élevé selon les pays، واحد النسبة ديال الموت كبيرة جدا. هذا الشيء سي ليسي مورير ان غران نومبر دو بيرسون فيلنيرابل، وغادي تخلي واحد الناس كبير، الناس اللي هم فيلنيرابل اللي هما ما عندهمش حماية، ما كيصبروش مع الناس الكبار ومع الناس الصغار، غادي يموتوا بكثرة جدا، وغادي يسلكوا غير الشباب الا سلكوا. ما يمكنليش انا كيقول لك المغرب مثلا، ما يمكنليش انا المغرب او اي بلد ما يمكنليش انا ان اختار ان أغامر بالمجتمع أو أغامر بالناس أو أغامر بالمواطنين من أجل شيء ما عرفناش صحيح أو ماشي صحيح. Et de ne pas confiner la population c'est un pari risqué.
هذا الاخر هذا باش ما نديرش الحاجه الصحي راه سي ان ريسك. je ne veux pas prendre un risque car l'immunité c'est pas garantie à vie، راه ماشي ان غارانتي. الحمايه اللي كيهضروا عليها والمناعه اللي كيهضروا عليها ماشي غارانتي. et de plus rien ne dit qu'une immunité collective ne soit suffisante si la pandémie continue dans d'autres pays. وكنقول لك علاش غادي ندير المناعه انايا وبلدان اخرين باقي فيهم المرض وغادي يجيبوا ذاك المرض، وشنو غادي حنا نبقاو غير كنمرضوا ونموتوا. اذا هذا الاخر غادي نخليها لكم باش تخدموا بها. الاخر غادي تلقاو سواء غادي ندير لكم تحت الفيديو، هذا الفيديو ندير لكم تحت واحد دو بي دي اف باش تقدروا هذا الاخر لي زارغيمون اللي درت لكم هنا تخدموا بهم وديروا بهم انشاء ديالكم وتوجدوها، او هذا ممكن يتاح في الامتحان باسكو سي موضوع الساعه، او غادي ترجعوا في الفيديو وتنقلوا لي زارغيمون وديروا انشاء، وكما قلنا ديروه لي في التعليق وانا غادي نصح لكم الانشاء ونشوفوا شكون غادي يكون كتب مزيان وشكون اللي خاصو عاد مازال يفكر شويه ويقرا شويه باش يشد المنهجيه. وبهذا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى حصه مقبله ان شاء الله.